स्टडीज एनएसएस यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करी आपण समस्ते खुशी थे। तो आपण जानी सारी थे कि आमे प्रत्येक सब्जेक्टर एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ है। तो आज आमे हिस्ट्री रो जो आमर इंडियन हिस्ट्री रो आमे टोटाल एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा है, जो थी कि आमे एनसिएंट देखा मेडिवाल देखा और मॉडर्न किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि आमर प्रीवियस एग्जाम मानक आसी से गुड़ा आम आलोचना करवा। कौन भी प्रश्न कौन भी एमसीक्यू एठारे ताने एग्जाम रिलेटेड नुह बोली आपड़ कहींपारे ना, कहीं सब क्वेश्चन गुड़ाक मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू उठी। तो चलते डेट नगरी आम स्टार्ट करवा। आउ गोटे कथा जदि आप देखुं तो निहाती भाव में प्रथम आप एनसर देवाक ट्राए करेंगे, ना मु एनसर आपन को सेमती भी बतईदेवी। तो चलते आम फास्ट क्वेश्चन को देखा। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन सोर्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। तो कौन कही क्यों एविडेंस मिली कहार ना डॉकयार्ड रो, जहाँ को आम एनसिएंट फोर्ट बोली कही था से रही आम जानी था जोटा कि आम गुजरात रे अच्छी। तो ऑप्शन गुड़ाक देखिए आप मत प्रथम एनसरटा देवाक निजे चेष्टा करूँ। ऑप्शन ए देखो लोथाल, ऑप्शन बी मोहेंजोदारो, ऑप्शन सी हरप्पा, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो ये आपंकर जो सठिक ऑप्शन टी हो आपंकर लोथाल ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आमर द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट व्हिच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो क्यों साइट रू आमको कौन जन देखा जाए आमर ग्रेट बाथ रही है, तार आमको संधान मिली। हरप्पा नहीं, कालीबंगन रे नहीं, से आमको क्योंठी ना मोहेंजोदारो ठारू आमको मिली। मोहेंजोदारो को आउ गोटे ना कहुई थाए है, ताको आम कौन कही था कौन कही था माउंट ऑफ डेड बोली कही था। तापर थर्ड नंबर देखा। तो ये कही व्हिच मेटल वाज अननोन टू द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रे से टाइम रे क्यों मेटल संपर्क से माने जानी नथिले है। से माने देखो गोल्ड जानी थे, सिल्वर जानी थे, कपर जानी, किंतु आयरन विषय से माने जानी नथिले। कौन जानी नथिले? आयरन जानी नथिले। तो ये ऑप्शन कौन हो? ऑप्शन सी हो आपनकर करेक्ट आंसर है। तापर नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज टैक्स एज ए सिविलाइजेशन। এটা गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज टैक्स एज ए सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए अच्छी कपर, ऑप्शन बी अच्छी ब्रोंज, ऑप्शन सी अच्छी आयरन, ऑप्शन डी अच्छी स्टोन। तो ये सठिक आंसर आपंकर हो ऑप्शन बी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थिला। एवं देखो ये आम जिते भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं से सब आपंकर किसी ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम मानक आसी क्वेश्चन गुड़ाक है। तो आम जानी एटा। नेक्स्ट देखा फिफ्थ नंबर द पशुपति सील डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो डिपिक्ट्स। तो देखो जो आमर पशुपति सील जोटा मिलता क्यों मोहेंजोदारो ठारू। तो सेठारे कौन आमको जना जाए कौन जना जाए ऑप्शन गुड़ाक देखिए आप ट्राए करूँ। ऑप्शन ए प्रोटोसिवा सराउंडेड बाय एनिमल्स, ए किंग इन मेडिटेशन, ए प्रीस्ट, ऑप्शन डी हूँ ए वॉरियर। तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन ए प्रोटोसिवा सराउंडेड बाय एनिमल है। जो पशुपति जो सील डिस्कवर होता है किपर कौन डिपिक्ट कराई ना प्रोटोसिवा एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स। ऑप्शन तो कौन भी ऑप्शन जदि आपको भूल लगुच कि भूल आंसर मो आड़ू जाऊँगी निहाती भाव में आप मत कमेंट रे जनइबे। तो देखो सिक्स नंबर कही व्हिच वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट। कही डायरेक्ट आपको ओल्डेस्ट वेदा कौन आप समस्ते जानी आम जो चारोटी वेद अच्छी ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्ववेद। से भितर आम जो ऋग वेदटा रोचे से आमर ओल्डेस्ट वेद आम कही था है।
देन देखिए 7th नंबर हु कंपोस्ट द गायत्री मंत्र जो गायत्री मंत्र रही सेटा को किए कंपोस्ट करिछि ऑप्शन ए विश्वामित्र ऑप्शन बी वशिष्ठ ऑप्शन सी कौन अच्छी ऑप्शन बी आमर वशिष्ठ ऑप्शन सी अच्छी भरद्वाज ऑप्शन डी अच्छी अगस्त्य तो एठारे आमर जो सठिक आंसर टी हो सेटा हो आमर ऑप्शन ए विश्वामित्र है। तो ये देखा आम कि जो गायत्री मंत्र इज फाउंड इन ऋग्वेद क्योंठि रही है गायत्री मंत्रटा आमर ऋग्वेद रही एट्रिब्यूटेड टू शेख विश्वामित्र जोटा कि आमर एसएससी सीजीएल 2021 रे आसी था। 8th नंबर देखा तो पुरुष सूक्त इज फाउंड इन व्हिच वेद तो जो पुरुष सूक्त इज फाउंड इन क्यों वेदर ये पुरुष सूक्त टू मिलता है जोटा कि आम सोशल सिस्टम बोली कही था जो आम 4टी वर्ण विषय मेंशन रही कि 4टी वर्ण विषय आम जानी से क्योंटी अच्छी ना आमर ऑप्शन ए देखूँ कौन अच्छी ऋग्वेद ये अच्छी ऑप्शन ए रे तो देखो यहाँ कही द पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्णस सोशल क्लासेस जोटा आम कहूँ है। नेक्स्ट 9th नंबर देखा 9th नंबर कही द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रम्स ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यास है सन्यास इज फाउंड इन क्योंठू एटा जो आमर 4 आश्रम रही सेटा आमर ए कॉन्सेप्टा क्योंठू आमको मिलूँ कि आम पाई ऋग्वेद यजुर्वेद उपनिषद ब्राह्मणस तो सठिक आंसर आप कहतु आमर सेटा कौन हो ना आम वेदांत बोली जहाँ को कही था कौन आमर उपनिषद है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बोली आम कही था ऑप्शन सी। देन 10th नंबर हो हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी तो नंद डायनेस्टी रो आमर फाउंडर किए हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी नंद डायनेस्टी रो फाउंडर किए होछंती ऑप्शन गुड़ा देखिए प्रथम आप निजे ट्राए करूँ तेना मुझे आपको आंसर बतईदेवी तो ये जो आम सठिक आंसर टी होटा होमर महापद्मानंद है ऑप्शन बी कौन हो महापद्मानंद हो जे कि आमर नंद डायनेस्टी रो फाउंडर तापर आमर लास्ट किए थे लास्ट थे आमर धननंद जहाँ समय के 326 BC रे आमर अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन करथिले आमर इन्वेट करथिले तो एठारे आमर जो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी महापद्मानंद। 11th नंबर देखिबा हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर तो जो आमर मौर्यन एम्पायर रो फाउंडर किए ऑप्शन ए अच्छी चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी अच्छी अशोक ऑप्शन सी अच्छी बिंदुसार ऑप्शन डी अच्छी बिंबिसार तो ऑप्शन ए हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर होउछंती ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए हिजबा आपनकर करेक्ट आंसर जे कि चाणक्यंकर कौन अधीन रे कौन करथिले ना मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठा करथिले जार आमे कहि परिबा कौन सूत्रटा कि आम कह जार एविडेंसटा आमको जो आमर मुद्रा राक्षस जो बही अच्छी है विशाखा दत्तर मुद्रा राक्षस रु जना जाइए किपरि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यंकर कौन शिष्य हेले एवं शेष को से नंदवंश को हरैकी कौन करले ना आमर मौर्यन एम्पायर रो एस्टाब्लिश्ड करथिले सेटा आमे जानी था। 12 नंबर देखंतु द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाय तो अर्थशास्त्रटा आमर किए रिटेन कर लिखि सेटा होउछंती आमर कौटिल्य चाणक्य मौर्यन एम्पायर रो जे कि अर्थशास्त्र लिखिदिले एवं आमे कहि परिबा चंद्रगुप्त मौर्य को से राजा करथिले बोली आमे कहि परिबा तांकर डिसाइपल थिले।
13th नंबर व्हिच मोरियन रूलर सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका। तो देखो मोरियन साम्राज्यर मौर्य साम्राज्यर क्यों राजा श्रीलंका को मिशनरी सेंड करते से किए हो ऑप्शन गुड़ा देखो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक बिंदुसार दशरथ। तो आम सठिक आंसर हो अशोक। आपड़ जानी 261 BC आमर कौन होता कलिंग युद्ध होता तापर अशोक कौन करते ना जो आमर चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते बुद्धिज्म से ग्रहण करते तापर से धर्म प्रचार पाई तांकर पुओ एवं तांकर झियो है महेंद्र एवं संघमित्रा को से कुआड़े पढ़ते श्रीलंका को पठेते बुझीपार। नेक्स्ट आम देखा 14th नंबर अशोकास धर्म वाज इंस्पायर्ड बाय जो अशोका धर्म जो नुआ माने आइडियोलॉजी टे स्टार्ट करते नुआ बिलीफ सिस्टम टे स्टार्ट करते धर्म कहुए सेटा कौन सेटा फुल्ली आप कहींपारे कौन ऑप्शन ए देखो सेटा आमर हो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा कौन हो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हो ऑप्शन ए। तापर 15th नंबर व्हिच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्यों ग्रीक एम्बेसडरटा विजिट करते क्यों ना चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट को से विजिट करते से किए होती ना आमर मेगास्थनीस है मेगास्थनीस तांकर फेमस बुक आपण मैंने जानी कौन ना इंडिका। तो मेगास्थनीस जे कि चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट को आसी तो किए पठे किए पठे ना सेल्यूकस निकाटर पठे से देखा कौन कही देखो मेगास्थनीस द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकाटर जे कि कौन लिखी इंडिका डेस्क्राइब मोरियन सोसाइटी जो मौर्य जुगर जो सोसाइटी था सेटा को से डेस्क्राइब करते सहित आउ पॉलिटिकल हो कि सोशल जहाँ सब भी से ऑब्जर्व करते से मेंशन करते। 16th नंबर देखो द लास्ट मोरियन रूलर वाज जो लास्ट मोरियन रूलर किए लास्ट मोरियन रूलर होती आपंकर ऑप्शन ए देखो कौन हो बृहद्रथ। तो मुझे सब ऑप्शन पढ़ी आपंकर टाइम वेस्ट करने को चाहूनी मुझे डायरेक्ट आपको सठिक आंसर आपको कहीदे है जो एक्सप्लेन करने को आवश्यक रही निहाती भाव में आपको एक्सप्लेन करदेवी। देन आम देखा 17th नंबर देखा कौन कही 17th नंबर कही द फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। तो देखो फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आमर क्योंठी हेल्ड होता तो देखो फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आमर क्योंठी हेल्ड होता ना आमर ऑप्शन ए कौन अच्छी राजगृह है राजगृह से आमर होता किए करते आमर अजात शत्रु है किए अजात शत्रु से आमर काउंसिल को कंडक्ट कर फास्ट है। तो देखो ये रही आमर द फास्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह अंडर कहार अजात शत्रु रिन। तापर देखा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। तो देखो फास्ट देखला एबे थर्ड देखा थर्डटा आमर किए करथिले ना अशोक करथिले आमर ऑप्शन बी हो अशोक फास्ट सॉरी आमर कहते थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जहाँ हेल्ड करथिले किए हेल्ड होता ड्यूरिंग अशोकान रिन जहाँ को प्रेसाइड किए करथिले मोगलीपुट तिसा बोली आमे कही था है। तो जोटा कि आम क्योंठे पाटलिपुत्र ठारे होता युवा आप मन रखिए। तो देखो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आमर कहा समय हेल्ड होता क्या अंडर से कंडक्ट कराई से आमको पचारि। तो ऑप्शन गुड़ाक देखो मुझे सठिक आंसर आपको कहीदे जार सठिक आंसर आप फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो काश्मीर रे होता से आमर ऑप्शन ए कनिष्क काश्मीर रे मन रखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्त डायनेस्टी रो फाउंडरटा किए आप समस्त जानी गुप्त वंशर फाउंडर सॉरी गुप्त वंश को आम कौन कही था ना गोल्डन पीरियड ऑफ कौन कही था इंडियन हिस्ट्री बोली आम कही था जार फाउंडर आपण मैंने जानी श्रीगुप्त अटंती किंतु
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ଯିଏକି ମହାରାଜଧିରାଜର ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ନମ୍ବର ଦ ଟାଇଟଲ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ୱାଜ ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ ବାଇ। ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ ଅଛି ସେଟା ଆମର କିଏ ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଆମର କେଉଁ ଟାଇଟଲ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ କି ଫାହିଆନ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଆଡ୍ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ନେପୋଲିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ନେପୋଲିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ V.A. ସ୍ମିଥ ହେଲା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ V.A. ସ୍ମିଥ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ନେପୋଲିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ହର୍ଷ ମାନେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। କୁହାଯାଏ କି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କବିରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଟୋଟାଲ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ନିଜର ଅଧୀନରେ ଆଣିପାରିଥିଲେ। 23rd ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦ ଫେମସ୍ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଫାହିଆନ ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍। କାହା ସମୟରେ ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ 24th ନମ୍ବର ହେବ ଦ ଆଲାହାବାଦ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଦ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଅଛି 24th ନମ୍ବର ଦ ଆଲାହାବାଦ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍। କାହାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଯେ ହେଲା। ତ ଯାହା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆଲାହାବାଦ ପିଲର, ଯାହାକୁ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଆମର ହରିସେନ ହେଲା। ତ କାହାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଟା ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ହରିସେନ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କୋର୍ଟ ପଏଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। 25th ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡେସିମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେସିମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଟା ଆମର କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼, ବି ମୋରିଆନ୍ ପିରିୟଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ହରପ୍ପାନ ପିରିୟଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼। ତ ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅପସନ୍ ଏ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା। ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଡେସିମାଲ ସିଷ୍ଟମଟା। 26th ନମ୍ବର ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର। ତ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର କାହାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ଦେଖିବା 27th ନମ୍ବର ଦ ହୁନସ୍ ଇନଭେଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହୁନସ୍ ମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ କ'ଣ ସେ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ କିଏ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କ ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। 28th ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ହର୍ଷଚରିତ। ହର୍ଷଚରିତ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠାରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅଥର କିଏ ଥିଲେ ନା ବାଣଭଟ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ।
ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଚ୍ ଏଟ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି। ସୋ ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? କନୌଜ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଚ୍ ଏଟ୍ କନୌଜ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲଟା, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ଥାନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କନୌଜକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ହେଲା। ଗୃହବର୍ଦ୍ଧନ, ରାଜଶ୍ରୀ, ସେମିତି ବହୁତ କଥା ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ହୁ ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ହର୍ଷସ୍ ରିଜନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରେigନରେ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ତାଙ୍କ ରେigନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ବା ଆଡ଼ନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନରୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ହୁଏନସାନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ହୁଏନସାନ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିପାରିବା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଗ ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଆମର ହୁଏନସାନ୍ ହେଲା, ହୁଏନସାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ହୁଏନସାନ୍ ପ୍ରେସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଢ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର। ଦ ଫେମସ୍ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ଯେଉଁ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଆମର ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ସେଟାକୁ ତାମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଯେଉଁ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ସେ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିନି, ଆମକୁ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି କେଉଁ ରାଜା ଆମର ଏ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ସଙ୍ଗମ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି 3ଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା, 3ଟି ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ସେଇଟା ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫେମସ୍ ଅଟେ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅଛି? ଆମର ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବର। ଦ ଟର୍ମ ସଙ୍ଗମ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ତାମିଲ ପୋଏଟ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ତାମିଲ ପୋଏଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 3ଟି ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କହିଛି, ଏଠାରେ ଆମକୁ 35 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ ଶିଳ୍ପଦୀ କର୍ମ ଇଜ୍ ଫେମସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଦ ଶିଳ୍ପଦୀ କର୍ମ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତାମିଲ ଇପିକ୍ ହେଲା, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମ ତାମିଲ ଇପିକ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ ଚୋଲ କିଙ୍ଗ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଗାଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଲାପୁରମ୍ ୱାଚ୍ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଲ କିଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିଟି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଲାପୁରମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ ୱାନ୍, ଯିଏକି ଆମର ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ ୱାନ୍।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି 37 ନମ୍ବର ଦ ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଏଟ୍ ତାଞ୍ଜବୁର ୱାଚ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ ହେଲା ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ ୱାନ୍। ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମ ରାଜରାଜ ଚୋଲ ସରି ଏଠାରେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ରାଜରାଜ ଚୋଲ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦ ପଲ୍ଲବ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଚ୍। ତ ପଲ୍ଲବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସରି 38 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦ ପଲ୍ଲବସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଚ୍ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଅପସନ୍ ଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 39 ନମ୍ବର ଦ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଣ୍ଡ ମହାବଲୀପୁରମ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ। ତ ଯେଉଁ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ସ କେଉଁଠି ନା ମହାବଲୀପୁରମ୍ରେ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପଲ୍ଲବ ଚୋଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଚେରସ୍। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲବସ୍ ହେଲା। ନରସିଂହ ବର୍ମନ 1 ଯିଏକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପଲ୍ଲବସ୍ ଅଣ୍ଡର ନରସିଂହ ବର୍ମନ 1 ମାମଲନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଲ୍ଡ ଦ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଏଟ୍ ମହାବଲୀପୁରମ୍ ହେଲା। 40 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫେମସ୍ ରଥସ୍ ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ମହାବଲୀପୁରମ୍ ଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର। ତ ଏଠାରେ କହିଛି କି ଦ ଫେମସ୍ ରଥସ୍ ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ମହାବଲୀପୁରମ୍ ଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କାହା ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଣ୍ଡବସ୍ ଅପସନ୍ ବି ମୌରିୟାସ୍ ଅପସନ୍ ସି ଚୋଲାସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତାସ୍। ତ ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପାଣ୍ଡବସ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ପାଣ୍ଡବସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ କହିଛି ଦ ପଞ୍ଚରଥ 5 ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ସ ଆର୍ ମୋନୋଲିଥିକ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ପାଣ୍ଡବସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। 41 ନମ୍ବର ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଇଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଇଭିଡେନ୍ସ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ୟୁଜ୍ର ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଇଭିଡେନ୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠୁ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ବି ସି ଡି ଅଛି ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରେ ୱେୟାର କଲଚର୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ମୋରିଆନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭିଡେନ୍ସଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରେ ୱେୟାର କଲଚର୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରେ ୱେୟାର କଲଚର୍ କ'ଣ PGWC। 42 ନମ୍ବର ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ୱାର୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ା ଆମର କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରିଟେନ୍ ହେଇଥିଲା ଏଠାରେ ଆପଣ ପାଲି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକୁ ନେଇକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ପାଲି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅପସନ୍ ଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଟେନ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆମର ବୋଧଗୟା ଠାରୁ ଆମର କ'ଣ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ହ୍ୱେର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସରମନ୍। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସେ କେଉଁଠୁ କରିଥିଲେ ସାରନାଥର ଡିଅର୍ ପାର୍କରୁ ସେ କରିଥିଲେ। 46 ନମ୍ବର ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆଟେନ୍ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଡେଥ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କୁଶିନାରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ଅପସନ୍ ଏ। 47 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍। ଜୈନିଜିମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡରଟା କିଏ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆମର କେତୋଟି ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ 24ଟି ଆମର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଜୈନ ମହାବୀର ଜୈନ ଆମର ଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଜୈନିଜିମ୍ର ଆମର ଯେଉଁ
ଫାଉଣ୍ଡରଟା କିଏ ଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଆମର ଋଷଭ ଦେବ ବା ଆଦିନାଥ ଆମର ହେଇଯିବ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡରଟା ଆମେ ମହାବୀର ଜୈନକୁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜେନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ସଟା ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଦିନାଥ କିମ୍ବା ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା ହେଲା। 48th ନମ୍ବର, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ 24th ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଫ୍ ଜେନିଜିମ୍। ତ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ମହାବୀର ହେଲା, ମହାବୀର। ମହାବୀର ଆଟେଣ୍ଡ ନିର୍ବାଣ ଏଟ୍, ତ ମହାବୀର ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପାବାପୁରୀ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ପାବାପୁରୀ ହେଲା। 50th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦ ଜୈନ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛି, ଅନେକତ୍ଵ ବେଦ ହେଲା। ଅନେକତ୍ଵ ବେଦ ମିନ୍ସ ଅନେକ ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍। କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ନଥାଏ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେହଲୁ ରହିଥାଏ। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଏଇଟା